One minute. Nous avons déjà demandé... Nous avons une réunion pour la programmation avec Nawal et l'association d'amitié à 7 heures. Ouais. Et nous avons demandé 2 petits locaux pour la direction et pour le... Could we make the meeting at 6 o'clock? Very good. Okay. Mon nom c'est Michel Collomb. Et les raisons du voyage de toute cette délégation, c'est ce que nous appelons les inspecteurs de la paix. C'est-à-dire que c'est une mission de solidarité, de dialogue entre les peuples et tous les gens qui sont ici. Il y a donc 120 personnes de 17 pays viennent pour voir quelle est la situation des Irakiens maintenant, comment ils vivent, quels sont leurs problèmes. Et M. Bush et ses amis sont en train de menacer ce pays gravement de nouveau, de leur infliger des souffrances terribles. Nous voulons arrêter ça. Je m'appelle Norbert Siméon, j'ai participé il y a une dizaine d'années à la guerre du Golfe en tant que sous-officier. Donc je reviens ici pour essayer de récupérer un peu d'informations, si c'est possible, à la fois sur les problèmes de l'uranium appauvri et éventuellement sur les différentes contaminations qui ont été faites à l'époque. On veut des sacs. المنطقة التي نحن فيها الآن كانت تعتبر منطقة دفاعية للقوات العراقية في 91. This is used to be one of the defense positions of the Iraqi forces in 1991. هذا الطريق يسمى الطريق الاستراتيجي. Ce qui se passait avec les Français, c'est que quand on rencontrait ou des chars ou des pièces d'artillerie, l'artillerie américaine commençait par bombarder et ensuite pour cibler plus précisément, un indice descendait et tirait directement sur le char à très basse altitude. Donc avec des obus de 30 mm. Donc c'est souvent cela dont on parle, des obus à l'uranium appauvri. Donc ça on est certain qu'on était en contact avec les obus de 30 mm américains, ça c'est sûr. Et ensuite on est resté dans la zone un bon mois sans aucune précaution. Là on revient avec des masques et des gants en pensant qu'il y a quand même un risque, même si on pense qu'il y a un risque. À l'époque on nous a laissé monter sur les chars, on a été fouillés, prendre des photos, ramasser des pièces sans aucune information. Moi je pense c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque, que j'ai toujours, c'est qu'on a cautionné la position américaine. Parce que ce n'est pas les 10 000 bonhommes qu'on était avec un équipement qui est quand même bien minime par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas nous qui avons changé le cours du conflit. My name is Bernard McPhillips. I served in the Gulf conflict in '91 on board HMS At Royal with the Royal Navy. At the moment I'm suffering from osteoarthritis and a few other medical conditions that's caused from the use of the chemicals we were given, i.e. the vaccinations, and also exposure to depleted uranium, which was first used in the Gulf conflict. My trip to Iraq is just to try and compile as much information from the Iraqi government and military and try and compare it with our notes, so that we can compare it and try and take it back to the British government to prove that there is a link with depleted uranium and the vaccinations we were given, so that we can continue our fight to help the Iraqi people as well as ourselves. In 13 February 91 at 4 o'clock early morning, this shelter suddenly attacked by 2 missiles, guided by laser, and the weight of each one 2 tons. The first missile penetrate like a drill, make this hole and pierce this 2 meters, which is made by 5 layers from concrete and steel.
And when persons inside the shelter, I mean in the middle of the shelter, and the temperature reached to 400 centigrade. And the people who killed here, I told you 408. And you can see the pictures of the markings. Sorry. I don't feel personally responsible, but I feel there is a responsibility that needs to be placed. And what do you presence mean now for the Iraqi people? Remorse for what they've gone through. How could you call this a fair war? Laser-guided weapons and they still managed to hit a civilian shelter. That's not a fair war. The military knew all the targets. Why should civilians suffer? They don't think about the consequences. They know it's a radioactive material. It's got a half-life of about 4 billion years. They still use it. 4 billion years is a long time. It takes an accumulation of the radiation, the particles which are coming in here. And under normal, I had it on now since we left the hotel. And the value until we were here was at around 4 and 5. And from the moment we have come in here, it is now at 232. And the woman expert who is with us, she said, well, if it's more than 30, it's better if you get out. And it's now 233. So I think I might actually take her advice. C'est un danger encore maintenant, c'est un danger de rayonnement, c'est un danger à l'époque. C'est pas du tout un danger de rayonnement, puisque ce sont comment on appelle ça, c'est un rayonnement alpha, donc qui est arrêté par très peu de choses, hein, donc non, ce n'est pas ça. Le danger, c'était au moment où ça s'est passé, ce sont les aérosols d'uranium qui ont été projetés dans l'atmosphère, et les gens ont dû les respirer, et ont dû peut-être par contact en ingérer. C'est ça qui est dangereux. Donc comme ce sont des microparticules, elles se sont soit fixées sur les poumons et ont causé un rayonnement peut-être sur les cellules des poumons, ce qui explique qu'il y a eu des cancers des poumons, ou alors elles se sont peut-être fixées dans les reins ou ailleurs, ou peut-être même dans les cellules du sang, ce qui explique aussi qu'il y a eu des leucémies. Donc, je m'appelle Rachida Lambert, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque. Je suis chimiste dans un centre d'études. J'ai voulu venir en Irak pour me rendre compte de la situation faite à la population à cause de l'embargo et connaître les conséquences de l'usage des armes à uranium appauvri à la fois sur la population civile et sur les militaires. Allez, on y va. Quando io sono arrivata nella prima città dove ho pigliato l'auto, Salam alaikum. Presented with history of fever of 2-month duration that not responds to medical treatment at their countries. He was admitted to our unit after bone marrow examination, aspiration was done for him, and diagnosed as a case of acute lymphoblastic leukemia. He should receive vincristine and methotrexate and allosparaginase in the first weeks. Both of them not available.
He just received an intrathecal methotrexate dose. No meat, no fruit, no vegetable, like the diet of the prisoner, not a diet of a child suffering from leukemia. È un bambino di 4 mesi e è un severo caso di malnutrizione e anche poiché il suo fegato non reagisce, chiaramente qualsiasi infezione è sua e soprattutto non riesce a nutrirsi. La sensazione è di rabbia assoluta, cioè non credo che ci sia un'altra sensazione che si può avere, perché voglio dire, sono tutte situazioni che 10 anni fa loro potevano risolvere, cioè sono bambini che potevano vivere bene, che vivranno malissimo se vivranno, cioè qui dopo sul piano igienico eccetera, dico che sono ospedali, voglio dire anche da noi ci sono situazioni simili, cioè mi pare che sia un buon livello di igiene, purtroppo non hanno più i mezzi per curare la gente, questa è la disperazione, penso, no? Alors, ils ont l'argent pour pouvoir acheter cet équipement, mais la signature des Américains et des Anglais est nécessaire. C'est ce qu'on appelle le comité 661 des sanctions des Nations Unies, mais les Britanniques et les Américains semblent refuser de mettre leur signature sur le document qui permettrait donc à cet hôpital de fonctionner dans des conditions normales. On parle d'assouplissement, mais bon, force est de constater lorsqu'on vient sur place que la situation devient de plus en plus grave. يعني بس دكتور تركز بأن الناصرية أيضا ضربت بالديول ولهذا السبب هو واحد منها كمثلا. وأنا حكيت قبل قلت. So all the regions in the south, whether it is the district of Nasriya or Maysan or Basra, and even far than this, and even the whole Iraq might be affected by this depleted uranium contamination. But because the heaviest attack is here, we got an increased incidence of cancers, malformations in children, and abortion in pregnant ladies, myopathies, neuropathies, and renal failure of unknown cause. We don't know the cause of these diseases. Possibly it is due to toxicity of uranium, because it is a heavy metal and might deposit in any organ. And we have seen many cases of neuropathies and myopathies. Many people, they come to me complaining of weakness. They can't get up from sitting position. What's the cause? We don't know. Possibly they got toxicity with uranium. How to prove it? We need instruments, and we are not allowed to get these instruments. We'll see the other patient with only 4 years with a cancer of the uterus. Yeah. You never see that in France. And the cancer of the ovary is seen also in, I got a patient who is only 11 years with a cancer of the ovary. Des filles de 11 ans avec des cancers de l'ovaire. And the youngest lady with the breast cancer is 14 years. Donc l'âge le plus 14 ans avec le 14 ans. Non, du sein. On a vu donc un petit gamin de 13 ans qui était atteint, qui avait des problèmes rénaux. Apparemment, puisqu'il est atteint depuis 6 ans, avec ses problèmes rénaux, ce serait dû quand même à l'uranium appauvri, puisqu'on sait que l'uranium appauvri se fixe par inhalation, se fixe dans les reins et crée des lésions dans les reins. Et ce serait apparemment le cas. De même que on a vu beaucoup de malformations chez les enfants.
ces malformations, je veux dire, elles n'arrivent pas par hasard. Le nombre, la proportion est démente. Enfin, ça ne peut pas s'expliquer d'un point de vue strictement, je dirais, médical. C'est pas possible. Il y a autre chose. Ces malformations ne peuvent s'expliquer que par autre chose. Et c'est autre chose. Moi, je pense qu'il y a eu des mutations génétiques dues certainement à des radiations. Des radiations que ces gens ont été touchés par des radiations. C'est évident. When we start working on the depleted uranium, we thought that depleted uranium is the product or byproduct of the enrichment process. That means when you enrich uranium to use to produce nuclear reactor fuel or for nuclear weapon, then depleted uranium is a byproduct. What happened later in Kosovo, where they found the plutonium. They found the plutonium. Au Kosovo, ils ont trouvé du plutonium, ce qui ne correspond pas à la enrichment byproducts. It's a nuclear fuel, spent nuclear fuel. That means it's a high-level waste. They have piles of radioactive waste from different activities of the nuclear energy. They just take it and manufacture the depleted uranium weapon out of it. If it was possible, and if we could arrange for an international delegation of scientists, not government scientists, just an international delegation of scientists to come to Iraq to work with your scientists to try and alleviate this problem, would the Iraqi government allow that? Why not? We graduated from, Western University. I graduated from the U.S. So no problem at all. You would be willing to work with them in Iraq to try and help? No problem. No problem at all. De quelle façon, en venant nous en Irak, on peut faire un lien avec ou des chercheurs ou des... Qu'est-ce que nous, on peut, en retournant chez nous, en France, quelles demandes nous, on peut faire à nos gouvernements pour faire avancer ces recherches, concrètement? The depleted uranium issue is not a scientific issue only, because there are a lot of other aspects involved, like the lawsuits. Soldiers who are affected by depleted uranium. If somebody proves that it is so much dangerous, then I do imagine the United States government, the UK government, they have to pay a lot of compensation funds to Iraq too. And this is the main issue really. أنا اسمي شيماء، أنا شاعرة ملتزمة بالقضية العربية. التحقت بالوفد الأوروبي. جئنا إلى هنا لإيصال كلمتنا إلى العالم حتى نحاول تفادي الضربة الجديدة على العراق، ومحاولة منا لإيصال كلمتنا إلى العالم حتى يرفع الحصار على العراق. يعني كلمني على الشبكة هذه كيفاش تخدمها، كيفاش هل تتطلب منك وقت كثير؟ لا وقت كثير. نعم. وفي الصيد نتاعو يعني وفير الصيد عندكم دخل لكم مدخول مهم ولا لا؟ ولا نحب نعرف مشاكلكم وأتعابكم اي تعب الشغلة تعبة بس مدخول كثير. تعبة بس هل يعني مدخولها يكون في مقابل العائلة، يعني العائلة تقدر ترتزق زيادة الحمد لله. أنتم تخافوا لا تكون فيه ضربة ثانية من عند الأمريكان ولا؟ لا ما نخاف. احنا ايد واحدة
رجالة الحمد لله الحمد لله وانا احنا بسلامة السيد الرئيس ما نخاف من الامريكان دوم ما نخاف on est avec Saddam on n'a pas peur des Américains ما نخاف منهم احنا شو يريدون يسوون لنا ما ils peuvent rien nous faire on est toujours avec Saddam احنا من دعاة السلام احنا ما نحبوش الحرب لان الحرب هي خراب للبيوت وخراب للأمة وخراب للشعوب فاحنا هون جينا حتى نبلغوا كلمتكم للعالم يعني انتم كي تقولوا لي انه احنا هون ونضربونا هذا بطولة حقيقي وشعب شجاع وبلغت كلمتكم ولكن كيفاش تحبوا نساعدوكم احنا باش يستقر السلام يعني بأي طريقة تحبونا نساعدوكم احنا بلد مساعدون سلام ما نحب الحرب لو فرق بس احنا اللي يحتدينا اللي يعيل بينا ما لنا شغل بيه احنا 30 دولة ما همتنا بس احنا شيء اللي يحتدي علينا 30 دولة احتدت علينا ما اهتمينا ولا هاي. On est un peuple qui aime la paix, mais n'oubliez pas que pendant la guerre du Golfe, 30 pays se sont acharnés sur nous. Maintenant, à cause d'eux, on s'en fiche pas mal des Américains. S'ils arrivent, eh ben, on est là. Ils vous répètent toujours le même slogan. C'est un peu le désespoir aussi. Il faut les comprendre. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Ils vous diront, on est là, bien sûr. C'est un message de désespoir. Si on n'est pas libre d'aller partout, donc effectivement, je me dis effectivement, c'est vraiment une dictature. Donc, ça on le sait. Moi je me dis... Mais moi j'ai quitté l'armée il y a 10 ans parce que ça me faisait chier de servir une propagande occidentale. Je ne vais pas aujourd'hui en servir une autre. Sinon je ne suis pas cohérent. Il y a embargo, il y a eu guerre et maintenant ils comptent encore refrapper. Moi je comprends le soupçon. C'est de la manière dont on le fait. Tu reviens, tu vois, tu ne veux voir que ce que tu veux voir. C'est de la manière dont tu le regardes. Je veux bien le regarder, je suis venu pour ça, mais je ne veux pas le regarder comme ça. Je suis venu pour regarder les gens, je ne suis pas venu pour suivre ce qu'on veut, une visite guidée. Je m'appelle Alice Obserini et je viens de Paris. C'est mon 13e séjour et mon 13e voyage dans ce pays. Et je suis particulièrement heureuse de mettre ce petit savoir et mes compétences et mon carnet d'adresses à la disposition de la délégation ou de membres de la délégation qui s'intéressent à la situation en Irak et également à l'art contemporain en Irak, y compris à la culture et à la civilisation. These sculptures are from real corpses, from the hospitals. This is from the refrigerator of the hospitals, from a dead corpse. As a part of an exhibition about the state of Iraqi children. Norbert. Mr. Norbert. He was in the French army. كان بالجيش الفرنسي. During the Gulf War. أثناء حرب الخليج. He lived. وترك الجيش. And he is an artist. والآن فنان. He participated in the Gulf War. شارك في حرب السنة 80 أنا إلى 90 هم مقاتل بالجبهة وفنان. لا هو توثيق. شوف هسه هاي ممكن احنا نسويها نحت تماثيل نحت حتى الشبه بس توثيق يعني شوف هاي المسامات الحقيقية وش اسمه ما تطلع من نحت إلا بالصب المباشر. فهذه تعتبر وثيقة يعني هذه وثيقة في زمن ما الطفل العراقي صار بهالمرحلة. Je pense que c'est un des moyens les plus forts de montrer les choses et puis de les dépasser après. C'est peut-être une vision un peu crue, moi je le trouve crue, mais je pense que c'est le bon choix aussi c'est une arme qui est peut-être plus forte.
Hey, yes, yes. وأنا حسيت هو هذا الشخص يعني بالذات يعني تألم عن يعني بقية اللي زاروا المتحف من أجانب ووفود، هو بالذات يعني ألموا هذا الموضوع. فأريد أعطيها وثيقة يعني يأخذها يراويها للعالم أنه هذا اللي جرى بالعراق، مو لكن نخليه على وسط يعني مناطي شغل فينش وهذا مخلي كما هو يعني ثلاجة، ونعطي هذا الطفل القصور اللي ما بيده لا حول ولا قوة بهذه الرجلين المقطعة اللي هي تعبيرها انه ما تقدر تمشي يعني ما تقدر تسير، فهو لا حول ولا قوة، هذا اللي جرى عليه هو ما يقدر يسوي اي شيء. فتعبيره بهاي سيقان الطفل هو هذا عمر، يعني هو احس انسان مسالم يعني فتأثر كلش، فهو يستحق يعني تبقى تتحرك مشاعره. C'est pour bouger vos sentiments. Il est secoué, c'est sûr que vous êtes secoué. Ok. شكرا. عفوا. يلا اوكي هسه هذا لك. Je suis venu ici la première fois par conviction. Un pays se fait agresser, ça me paraît évident d'aller aider ce pays. Maintenant, ça, on peut penser comme ça quand on est ignorant, parce que faudrait refaire un petit peu d'histoire. Je pense qu'il faudrait un peu se documenter, un peu reprendre les différents événements. L'image qu'on nous a projetée il y a 10 ans, c'est celle qu'on nous projette aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous montre rien, on nous passe quelques dépêches sur l'Irak, à aucun moment on nous montre la vie. Everybody gets used at some point in their life. The question is who uses who. I mean, the Iraqis may have used me for propaganda while I've been here, but the main question is who used us in 1991? We were used as guinea pigs by the British government for the vaccinations and by the Americans for the DU munitions. So it's just that rhetorical question, who uses who? Do you want something else? No, fine. But what we'd like to do is interview Do you want to have something of the book again? These are some of the pictures I took during the bombing. This is stuff, more damage, and the oil refinery here was destroyed. Bridge, in one of the Baghdad bridges. That's spectacular. It's down. See, they knocked them right down. Amazing. But that's about it. In the back I've got... I interviewed Saddam Hussein, and afterwards he sent over this folder. And this is from the presidential palace, and there were some pictures, and they're faded now. There's some of the pictures of our meeting. How is it possible, you think, that the Western media succeed to dehumanize, and it's just a mass of people and it's just a target? And but it's not the Western media is not doing it. I mean, the Western media is giving the pictures of the suffering. I mean, everyone knows in the world that the people of Iraq are suffering. As I said, I've done dozens of stories. Dozens of stories are done about the suffering of Iraqis. So the media, it's not the media's fault, it's the governments of the West. It's Tony Blair and his predecessors. It's George Bush and his predecessors, Clinton and George Bush Sr., and the governments of Germany and France who get up and say Saddam Hussein is a threat. And they also say that the people could be better off if he spent more money on feeding his people and not building palaces and now mosques. What kind of reports are you making this No, but I just told you. What I've just said is basically what it is. I mean, it's only as good as the people I talk to. And I'll try to ask the questions of the people I meet. But I'm not going to some little village and say, what do you really think about Saddam? You know, is he helping you or hindering you? Well, he's helping. You know, I'm not stupid. I'm not going to pretend that
You know, I'm not in a position to judge the depth of true depth of support for him. Can I say that if the bombs fall, everyone's going to rush to defend him? Can I say that when American troops come over the desert, that the population is going to stand and shoot them, or are they going to run or give up? I don't know. All I know during the Gulf War, you know, everyone here's got a gun. You know, people have got more guns around here. And that during the Gulf War, when there were 2 or 3 false peace agreements, false ones towards the end, people went in the streets and were cheering and yelling and kissing each other. They didn't like being bombed. They didn't like it. They wanted it to end. And I think if anything happens in the future, they'll want it to end. Yeah, in Iraq, you cannot report, for example, you don't do what you want. No, it's not a matter of what I do, what I want. I mean, I'd love to go to some of these prisons where there are, you know, scores of thousands of political prisoners here. I'd love to, you know, really understand what happened to the, you know, the Marsh Arabs, you know, and but I know what I can do and what I can't do. Here I want to interview Tariq Aziz for an hour. I want to go do a story, a good story on, you know, some of the things you've looked at, you know, depleted uranium weapons. I mean, I'd like to have another look at the hospitals and try to get more on that. I feel that it doesn't hurt at this point in time to let the world know anything to give second thoughts about having a war again. This should be an informal talk with the delegation. So, can everybody move backwards, please? Or otherwise, this is not... Let's do it quickly. Now, I'm very sorry for this thing, which... this should be an informal talk. Please, we shall not carry on if you don't go... Rainer Ruck from Germany, please. Your Excellency, you just said rightly that the Americans do know that they would have to fight their every inch and every yard of their way up to Baghdad. But I think they do know it, and that's why they changed their strategy, and they're now threatening the first use of nuclear weapons on countries who do not own or use these weapons by themselves. What is the reaction in this country to this very criminal threat? Well, you know, this is as you said, this is a criminal threat. But I tell you one fact, I'm not boasting. The Iraqi people are so brave that they cannot be threatened in that vicious manner. See, this is a blackmail. It's a blackmail. They want to terrorize by saying that, terrorize the Iraqi people and the Iraqi leadership to surrender. And the Iraqi people and the Iraqi leadership are not going to surrender by this kind of terrorization. ايه حيل حزبه حيل ايه بس راسه ما بعيد Moi, ce qui m'a frappé en revenant après 2 ans d'absence, c'est que les gens ont retrouvé le sourire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase de reconstruction, phase l'électrocardiogramme plat, nul, légère remontée, et maintenant une phase de construction. Mais ça veut dire que le secteur privé est tout puissant maintenant. Et le phénomène des nouveaux riches. Alors les nouveaux riches, mais c'est ça. C'est toutes les maisons neuves que vous voyez dans la ville et même à Basra, il y en a partout maintenant, y compris dans les campagnes. Ce sont les fortunes construites à la hâte des nouveaux riches. Ceux-là, il y a 5 ans, ils auraient été en prison si on les avait pris. Mais bien évidemment, ils ont été aussi protégés par le régime parce qu'il n'y avait pas le choix, il y avait de telles pressions internes. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une prolifération de l'influence religieuse, de la construction des mesquites. Il ne faut pas des mosquées. Il ne faut pas cacher ces questions-là. Et la leçon que je tire, c'est que la pression des puissances qui dominent le monde, et dans ce cas particulier les Américains et ses alliés,
les conséquences de ce type d'embargo fait que toute la progression sociale que ces pays ont fait marche en arrière. Je pense qu'on veut briser une culture, on veut briser une civilisation, on veut briser le moral d'un pays, parce qu'il a énormément résisté. Voilà, c'est exactement leur mal. Ça veut dire que les Américains n'acceptent pas un pays indépendant, un pays qui puisse être socialement organisé et qui n'a pas besoin d'eux. C'est ça. Il y a un problème majeur dans la situation, c'est la complicité des régimes arabes. Je ne parle pas justement des populations qui à chaque fois, et souvenez-vous des manifestations monstres qu'il y a eu dans les rues des pays arabes, y compris les plus réactionnaires, y compris à Damas, j'y étais, je les ai vus, j'y ai participé. Les peuples, les populations étaient dans la rue, pendant que les gouvernants et les régimes se faisaient acheter par les États-Unis ou les émirs pour monter cette coalition et cet immense scénario. Et c'est toujours vrai. C'est-à-dire que tant que la nation arabe se verra avec les mêmes régimes pourris, les gens continueront à souffrir. Et l'Europe, par rapport à ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Enfin, il y a un message à recevoir là. C'est pas seulement le vis-à-vis Irak et Washington. Pourquoi agresser une deuxième fois ce pays? Il ne suffit pas d'expliquer cette agression uniquement pour montrer la force. Les États-Unis ne vont pas agresser une deuxième fois seulement pour montrer qu'ils sont forts. Il y a bien d'autres raisons pour cela. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de force. C'est simplement une question de pouvoir changer le gouvernement et probablement de mieux employer le pétrole. Ça veut dire que le pétrole irakien maintenant va beaucoup à l'Europe, va beaucoup à d'autres pays, et ça, sans le contrôle des Américains. Et les Américains veulent contrôler toute l'Europe. Ils ont peur de l'Europe. Vous parlez du pétrole qui est vendu en noir, c'est ça? Ah, bien sûr. Oui, je trouve que le scénario qui entoure ce deuxième conflit, c'est clairement pour moi le conflit qui existe entre l'Union européenne et les États-Unis, qui se passe maintenant au plan diplomatique, commercial, etc., avec des sourires, mais en fond, il se dispute une hégémonie qui aujourd'hui appartient totalement aux États-Unis, mais l'Europe veut être une puissance impérialiste, disons, c'est le mot, qui veut disputer aux États-Unis la domination qu'ils ont aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas ouvrir la main de la domination qu'ils ont aujourd'hui sur le Moyen-Orient et le pétrole. Sono Gentoschi Marazzani Visconti, sono giornalista, collaboro con la rivista geopolitica Limes che appartiene al gruppo L'Espresso, La Repubblica. Sono venuta in Iraq per considerare la situazione e per capire meglio gli avvenimenti degli ultimi 10 anni e credo che in qualche modo ci sto riuscendo. Le nom de la mosquée aussi. Quelle est la position de la communauté chiite par rapport à Bagdad? بالحقيقة ليش يعزلون الشيعة عن العراقيين وإنما العراق بعدة أديان سواء كان هو أولا بالنسبة للإسلام الإسلام واحد أما يفصلون الشيعة عن
السنة أو عن الآخرين هذا شيء خطأ. Je voulais demander à Mullah, un cas de guerre de la part des États-Unis, quelle sera la position des chiites? والحقوق تمنحها أمريكا أو يمنحوها العراقيين لأنفسهم، فإذا كانت أمريكا فهي أمريكا ضد الإنسانية وضد الدول المتحررة وضد الإسلام ككل وبصورة خاصة ضد العرب. Mais de tout cœur. C'est du tout cœur. Ça c'est le plus important. Pour le reste, on verra. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est mon... Les origines de l'Irak. Il y a les syriaques orthodoxes. Come vede lei il prossimo futuro, cioè questa imminenza di un bombardamento ulteriore? A forza di minacciare tutti i giorni non ci si crede più o si dimentica. E poi ci sono anche problemi altrove che fanno dimenticare, cioè quello che succede in Terra Santa fa un po' fa dimenticare un po' quello che, cioè già c'è un focolaio molto ardente, forse bisogna prima di accenderne un altro bisogna aspettare un po', ma ci sono quelli che hanno veramente paura. Ma la gente chi può se ne va, ma chi non può si rassegna. La situazione delle sanzioni influisce anche su di voi? Certamente, influisce. Prima di tutto c'è una cosa che io sempre denuncio: le sanzioni hanno certamente delle conseguenze economiche sul lavoro, su tutto, ma c'è anche sul sentimento, è una sanzione contro un popolo è una umiliazione, e questo fa anche dentro le coscienze e i cuori, lascia sempre qualche cosa di negativo. E poi, come forse bisogna anche ricordarlo, che chi fa le sanzioni per molti, soprattutto i non cristiani, non capiscono che non è una politica cristiana questa, è una politica che è fatta non solo da un governo per ragioni eccetera, per scontri, cioè non è l'America cristiana che fa, è il governo americano che per ragioni che non discuto, per ragioni internazionali, politiche interne o economiche. Questa differenza non passa facilmente dai non cristiani, e quindi i cristiani di qua hanno paura di pagare questa fattura un giorno. It's a personal matter. He doesn't like filming or photos. He doesn't like to be filmed. But does he understand that for us in our film, that is a very bad impression, because we see all the communities speaking openly with their faith, and they are the only one who don't accept. It's it gives the idea that they are threatened or they are afraid or there is something. بقول لك انه كل المسيحيين او غير الديانات اللي التقوا بهم هنا طلعوا وياهم بالفيلم. انت بحال عدم ظهورك يعني ايوه انا ما هي جيتوا انتم باخذكم يعني وقت يعني ما متهيئين جماعه صلاه في مثلا ما تاخذ صوره مال واحد يعني، بينما في مناسبات الصلاه شوف هاي الناس جماعه يصلون وهذا فتطلع صوره حلوه. Abbiamo chiesto più volte di avere un'intervista con la sinagoga e abbiamo sempre avuto delle risposte molto vaghe oppure degli appuntamenti rimandati. Adesso siamo finalmente nella sinagoga, dove ci avevano detto che non c'erano, erano tutti chiusi, che non c'era più nessuno, e al momento abbiamo delle difficoltà ad avere l'intervista. Il signore che rappresenta il presidente della comunità non vuole essere fotografato, e lo posso capire benissimo, ma abbiamo dei problemi con i personaggi che ci hanno accompagnato, che sembrano siano dell'ufficio del Ministero Informazione o del Ministero degli Affari Esteri, che non vedo cosa c'entri con noi, che sembra non vogliano si filmi qui. What do you think about the American war threats?
أنت كعراقي شنو موقفك من التهديدات الأمريكية بالحرب هذه؟ ما نوافق بهالموضوع ولا نأيد أي اعتداء على هذا البلد. ماكو واحد يقبل يعتدي على بيته اللي قاعد فيه. احنا قاعدين ببيت نحل اي عراقي يعني اذا اللي انت يصيب قاعد العراقيين ببيت يصيبني. ما حد يقدر من يوافق يضرب بيتهم. هذا بيت الكل هذا. اذا ضرب العراق الكل ينظر ما نقبل انه امريكا تضرب البلد هذا. He says I'm Iraqi and as Iraqi I reject any threat or any attempt to hit Iraq. It is my home. Madam has a point. Why does one not show one's picture? One must have a reason. Now they say they are not threatened. I accept, and I think I know that they are not being discriminated against by the state. That I've seen with other. And I heard from others. But yet, there is maybe also a feeling around that because of what happens, the crimes in Israel, the crimes the Israeli soldiers and the Israeli government are doing every day, that there may one person or another person here may make a mistake and take it out against one or the other Jewish community. يريد ياخذ صور يعني اذا متوقف قد يشعر انه احنا يعني مو بامان. لا اذا يريد ياخذ صور خليه ياخذ فوتو، خليه ياخذ فيديو براحته. ما بفد مشكله. ما بفد مشكله. كان واحد يعني ماشي اذا هو وقفت على الصوره شو يشوفوها فد مشكله خليه ياخذ صور. خليه ياخذ صور ماكو مشكله. اخذ صور لا براحتكم اخذ صور. كيف احنا بس العدد قليل اخذ صور. اخذ صوركم ايه؟ لا ما يحتاج. He says that you might not believe that they are Jewish. No, don't worry about this. Listen, it's وهي في وقت الصلاة فقط بس. صباح الخير، كيفك؟ كيفك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليكي. اهلا مرحبا. تسلمي. اختنا فلسطينية؟ انا رشيدة من الجزائر. جزائرية. اهلا وسهلا. ماذا موافقة انتم طبعا يا سيدي من الاعلام، وزارة الاعلام. وزارة الاعلام. احنا ضمن الوفد الدولي اللي جاي للتضامن مع الشعب العراقي. ربما كنتوا شفتوه بالقناة. شفناكم. والله أنا فلسطينية من أهل 48. Je suis une Palestinienne des gens du 48. والتاريخ بعيد نفسه هسه. L'histoire se répète encore une deuxième fois. هاي المجازر هسه اللي بتشاهدها بالتلفزيون نفسها شفناها. أنا كنت مثل هذا. Ces massacres qui se déroulent maintenant en Palestine, je les ai déjà vus quand j'étais une petite fille à Palestine. من الله نطلب الرحمة. Que Dieu m'aide. من ربنا نطلب الرحمة، من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يرحمنا، لأن الدول العربية الرؤساء العربية كلها بعتنا بالدولارات حطمتنا. Malheureusement, les Arabes et les présidents des pays arabes nous a vendus avec les dollars. شباب تريد الموت، وعندك شباب تريد الموت، واللي يوم تخلي يموت، واللي يوم تخلي يموت، خليه يزور المقبرة، وخليه يزور المقبرة،
حبيبي شكرا شكرا